नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा ए वीडियो रे जे 25 जुलाई रो मालामाल होगा जाउछंती 5 राशि कहीं एवं केमिति क्यों ग्रहर प्रभाव ए 5 राशि अत्यंत शुभ फल प्राप्त करने को जाउछंती विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु पूर्व आपको एक अनुरोध जब आप चैनल को प्रथम थर आसता तो वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। ताल चलतु आ विलंब करवानी आरंभ करवा आज आलोचना। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, जोगाजोग, तर्क, शिक्षा, व्यवसाय एवं गणनार ग्रह भाव विवेचना करा जाए। बुध अस्त स्थान समय यही क्षेत्र गुड़िक सहित जड़ित कार्य धीर हो पारे। 2026 बुध 1 जुलाई ठारू अस्त स्थान रही किंतु 25 जुलाई 2026 रे यह निज राशि मिथुन रे उदित हेबे बा उदय हेबे। निज राशि रे उदय हेबा जोगु बुध ग्रहर प्रभाव अधिक शक्तिशाली बोली विवेचना करा जाए। ज्योतिष विश्वास अनुसार यह अनेक राशि उपर यार सकारात्मक प्रभाव पकाई विशेषकर क्यारियर, व्यवसाय, शिक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र में। तेणु चलतु दर्शक बंधु आज जानिबा जे क्यों राशि सबुठारु अधिक लाभ पाइबे ए बुधंकर उदय हेबा कारण। प्रथम देखिबा मिथुन राशि। बुध ग्रहर निज राशि मिथुन रे उदय हेबा एही राशि लोकंक पाई सबुठारु शुभ बोली विवेचना करा जाए। दीर्घ समय धरी अटकी रहितबा काम पुणी गति करि पारे। चाकरी करुथुवा व्यक्ति माने सेमानक काम पाई स्वीकृति पाई पारंती एवं उच्च पदस्थ अधिकारी माने सेमानक कार्य दक्षतारे संतुष्ट होई पारंती। पदोन्नति किंबा नूतन दायित्वर संभावना मध्य थाई पारे। यही समय व्यावसायिक लोकंक पाई लाभदायक होई पारे। नूतन ग्राहक एवं नूतन व्यावसायिक सुजोग आने। पुराना संपर्क भविष्य में गुरुत्वपूर्ण व्यावसायिक लाभ मध्य दे पारे। आयर नूतन उत्स विकसित होबार संभावना अच्छी। छात्र माने सेमानक अध्ययन रे अधिक एकाग्रता पाई पारंती जहा प्रति जोगितामूलक बा प्रतियोगितामूलक परीक्षा एवं साक्षात्कार रे भल फलाफल देखा था। परिवार मध्य एक सहायक एवं सकारात्मक परिवेश रहिबो। एहा पर देखिबा कन्या राशि। बुध मध्य कन्या राशि शासक ग्रह हेतु यार उदय यही राशि पाई मध्य शुभ संकेत आनी पारे। चाकरी करिथिबा व्यक्ति माने क्यारियर उन्नति पाई सुजोग अनुभव करि पारंती। पदोन्नतिर संभावना सहित नूतन दायित्व ग्रहण करा जाई पारे। व्यवसाय रे पुराना ग्राहक माने पुनः सक्रिय होई पारंती एवं दीर्घ समय धरि अटकी रहितबा पांठी पुनरुद्धार होई पारे। आर्थिक परिस्थिति पूर्व अपेक्षा अधिक मजबूत होई पारे। जदि एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति विचाराधीन अछि तेबे अनुकूल फलाफलर संकेत रही। पारिवारिक जीवन में शांति एवं खुशी रही पारे एवं आपण जीवन साथी पूर्ण समर्थन मिल। स्वास्थ्य मध्य उन्नति हो पारे। अनावश्यक खर्च नियंत्रण करने एवं संचय अभ्यास बजाय रखा भविष्य लाभदायक हेब। यापर देखा तुला राशि। तुला राशि पाई बुधर उदय राशि नूतन सुजोगर द्वार खोली पारे। चाकरी परिवर्तन करने को चाहूबा लोक मैंने इच्छित सफलता पाइबार संभावना अच्छी। साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया सकारात्मक फलाफल प्रदान करें। व्यवसायी माने नूतन डील किंबा नूतन अंशीदार पाइबार संभावना अच्छी। विदेश किंबा अन्य सहर मध्य व्यावसायिक सुजोग आनीपारे। दीर्घ दिनर समस्यार समाधान खोजिबा मानसिक आश्वस्ति आनिब। नूतन कौशल शिखुथिबा किंबा उच्च शिक्षा पाई प्रस्तुति करुथबा छात्र छात्री माने यथेष्ट लाभ पाई पारिबे। पारिवारिक संपर्क में
ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ପରିବାର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବ। ଏହାପରେ ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବେ ଫଳ ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଂକେତ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା କିମ୍ବା ଲାଭଦାୟକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯୋଗାଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧଙ୍କ ଉଦୟ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରେ। ଏକ ଦଳ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଧାରଣା କିମ୍ବା ଯୋଜନା ଭଲ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ସମୟ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ତାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ଖୋଲା ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ହ୍ରାସ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଆଯାଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।